ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ 18 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଏବଂ 29 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଜକମାକ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଆମ ଶୌଚାଳୟର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସଦର ବିଧାୟକ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ ଯୋଗଦେଇ ଆମ ଶୌଚାଳୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଏହାର ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ। ଆମ ଶୌଚାଳୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା ସହ ସହରର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ କହିଥିଲେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଏବଂ परिवेश स्वच्छता को लेकिन बालेश्वर पौरपालिका जो मुहिम आरंभ करिछि आज बालेश्वर जिलापाल कार्यालय परिसर रे आउ एठी बालेश्वर टीबी हॉस्पिटल परिसर रे ये दुईटी आम शौचालय राज्य सरकार फंड रु तैयारी हला। सुलभ इंटरनेशनल को यार मेंटेनेंस दायित्व दिया जाइछि। जो माने एठी पाखापाखि दुकान करिसंती हॉस्पिटल को आसुचंती कलेक्टर को पाखरे अभियोग नहीं के आसुचंती साधारण लोक एथिर उपकृत हेबे। आमे परिवेश को स्वच्छता रखिबा पई ये शौचालय साधारण लोकों को पई डेडिकेटेड हबो तांको उत्सर्गित कृत हबो। केवल एतिकी नुहे सहर परिमल व्यवस्था एवं सहर विभिन्न स्वच्छता को दृष्टि रखिकी पौरपालिका आगामी दिन में अनेक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप गुड़िक नाकु जाऊँचे। आज ये अवसर में बालेश्वर पौरपालिकार अध्यक्षा तार कार्यनिर्वाही अधिकारी एवं समस्त ऑफिशियल्स माने उपस्थित रही आज को शुभारंभ कराई। पौर परिषदर अध्यक्षा सविता साहू এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସହ এই ଦୁଇଟି ଶୌଚାଳୟ 84 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। এই ଶୌଚାଳୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟମୁକ୍ତ ଭାବେ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଲାଇନ ଠାରେ ଗୋଟିଏ ଆମ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶୌଚାଳୟର ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଶୌଚାଳୟକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। देखु ये हूँ जनसाधारण सुलभ शौचालय आम शौचालय जोटा 42 लक्ष टंकार ऊर्ध्वे काम होती। आज दीटा शौचालय उद्घाटन होती। गोटे हूँ टीबी हॉस्पिटल भितर जोटिकी जनसाधारण आसुचंती रोगी माने आसुचंती हैरान हरकत होते टॉयलेट हॉस्पिटल भितरटा तेणु ये म्युनिसिपालिटी तरफ यहाँ कराई सुलभ शौचालय ये हॉस्पिटल टीबी हॉस्पिटल भितर आ गोटे होती कलेक्टरेट भितर साधारण जनता सेठी मध्य आसिकी डिमांड रखी जेहेतु सेठी टॉयलेटर भल व्यवस्था नथिला जनसाधारण सेठी गोटे कराई। ये हूँ पूरा फ्री रे मागणारे पब्लिक जीवे कौन सी देय देवाई पड़ो ना पब्लिक किसी कौन देय देवे ना म्युनिसिपालिटी तार मेंटेनेंस करिवो किंतु पब्लिक फ्री रे से माने जाई परिवे। एटा हूँ जनसाधारण होईची आहुरी मध्य सुलभ शौचालय होबाकू अच्छी विगत समय पूर्वर आहुरी अनेक गुड़िक जगार सुलभ शौचालय करुच्ची से बेनिफिट लोक मैंने पाई। ये आज दीटा उद्घाटन होगा आहुरी बाकी अच्छी सुलभ शौचालय आहुरी 2-3टा बर्तमान 2टा कंस्ट्रक्शन चली सेटा जनसाधारण को काम निश्चित आसो किंतु सेटा तो सुलभ शौचालय सेटा हूँ मेंटेनेंस सुलभ शौचालय करने कथा किंतु एपर्यंत सुलभ तार दायित्व नहीं था केवल म्युनिसिपालिटी कंस्ट्रक्शन पैसा आसाला म्युनिसिपालिटी तार करिछि। वर्तमान मु शुणिया पाउछि म्युनिसिपालिटी भी तार रक्षणाबेक्षण दायित्व नब से बाबद को म्युनिसिपालिटी की फंड आसीबो बोली गवर्नमेंट सूचना देइछंती तेणु एटा म्युनिसिपालिटी यापरे मेंटेनेंस करिवो। आगुरु सेटा मेंटेनेंस से माने सुलभ वाला करथुले एबे कि म्युनिसिपालिटी से मेंटेनेंस करिवो जनसाधारण को सुविधा पाई एटा करते सरकार को धन्यवाद देवी। जनसाधारण को सुविधा पाई बहुत आय गवर्नमेंट तरफ ये कार्यक्रम करा होछि जनसाधारण पाई। एही कार्यक्रम रे अन्य मानक मध्यरे 18 नंबर वार्ड काउंसिलर अर्पिता प्रियदर्शिनी पटनायक 29 नंबर वार्ड काउंसिलर कार्तिक चंद्र साहू समेत
ପୌର ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ନିର୍ଲିପ୍ତା ମହାନ୍ତି, ଏମଇ ସେମାଞ୍ଚଳ ମିଶ୍ର, ସାନିଟାରୀ ଟିମ୍ର ଉତ୍ସବ ଭଦ୍ର, ବିସ୍ମିତ ବେହୁରାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।